Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum viewers. My name is Hisham Jamil and I am a level 1 student at Rehan School Islamabad campus. And जैसा कि आपको पता है हम जब भी आते हैं किसी नए स्पेशल गेस्ट एंड नए मोजिज मेहमान के साथ आते हैं और उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं। आज भी इसी तरह हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है रुशिका अली हैप्पी नसवारी। तो आइए इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, इनके रिहान स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे और इनके आगे के लाइफ गोल्स क्या हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम शाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और मैं अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जैसे आपने आपके व्यूअर्स के लिए इट विल बी इजियर फॉर देम टू प्लेस मी। मैं जी करंटली रेहान स्कूल की ऑनलाइन क्लास के अंदर मॉर्निंग शिफ्ट पे फैसिलिटेटर हूँ। बेसिकली आई एम एन इंग्लिश टीचर। मेरा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है इन रनिंग स्कूल्स। आई वाज द हेड ऑफ ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल टॉडलर्स कैंपस, and also I've been the head of Beacon House School Early Years Campus in Multan. मुझे अपने स्कूल पे भी हेडशिप का और इंग्लिश पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, अराउंड 17 years in my own school. तो ये सारा कुछ मिला के आई थिंक आई हैव more than 25 years of teaching experience. तो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है। बच्चों को मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ और अभी भी मैं रेहान स्कूल में जब मॉर्निंग शिफ्ट में मुझे इसी वजह से उन्होंने रखा है और मुझे लाइक ये टास्क दिया हुआ है कि बच्चों की इंग्लिश रिव्यूज जो है वो इम्प्रूव हों। टेड टॉक जो वो सुनते हैं उसकी जो वो रिव्यूज रिकॉर्ड करते हैं तो उसके अंदर उसमें बेहतरी आए और होपफुली उनका एक्सप्रेशन like it would improve after my little bit of my direction and guidance. जी शाह। ओके, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड यू हैव बिकम एक्सपर्ट इन इंग्लिश। सो अच्छा, सबसे पहले आप हमें अपना नेम प्रोनाउंस करके बता दें कि मैं आपका नाम सही ले रहा हूँ, प्रोनाउंस सही। हाँ जी, आप सही ले रहे हैं। मेरा नाम है रोशिका अली, रोशिका अली। ओके, राइट। अच्छा तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन तो करा दिया, अब आप अपने नेम के बारे में बताएं कि आपका नेम का मतलब क्या है और आपका नेम किसने रखा? मेरे नेम का मतलब, मेरा नेम है उर्दू का लफ्ज है रश्क। रश्क आपने सुना होगा ना, तो उसका डेरिवेटिव है रोशिका, तो रश्क से रोशिका। तो और मेरा नाम इस तरह रखा गया कि मेरी अम्मी को बहुत पसंद था अनयूजुअल किस्म के नाम हो, जो किसी और बच्चे का नाम ना हो। तो उन्होंने उनका एक उर्दू टीचर होता था, उसको कहा कि जी बिकॉज आई एम द फर्स्ट बोर्न, तो बिकॉज जो आपको पता है जो पहला बच्चा होता है वो ज़्यादा माँ बाप उसको बहुत ज़्यादा उसको लाइक बहुत ज़्यादा अटेंशन होती है उसकी, दोनों माँ बाप की। तो वो लाइक उस वक्त मेरी अम्मी ने एक उर्दू टीचर को बुलाया और उसने पूरी लिस्ट दी थी लड़कियों के नामों की। तो मेरी अम्मी को इसमें से ये पसंद आया नाम, तो उन्होंने ये मेरा नाम फिर रोशिका रख लिया। हाँ, ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है कि मेरा नाम भी बहुत डिफरेंट है, आपने देखा होगा हाँ लोगों के हाँ, नेम बिल्कुल होते बिल्कुल। हैं, हाशिम होता है, हशाम होता है, हाँ, लेकिन हिशाम किसी का नहीं हिशाम होता। नहीं होता। तो आपके आपके नाम का क्या मतलब है, हिशाम का? मेरे नाम का मतलब है सखी। सखी। अच्छा हाँ। और और कौन सी आपके नेम? लैंग्वेज का नाम है? मेरा रश्क से, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो पर्शियन लाइक उर्दू अरबी का सब आप समझिए उसका डेरिवेटिव है ना, रशिका, रश्क। मीनिंग इसका नहीं बता सकती? रश्क जिससे रश्क किया जाए। ओके, अच्छा सॉरी। अच्छा तो अब हाँ, आप हमें अपनी शख्सियत के बारे में कुछ बताएं कि हम आपको कैसे जान सकते हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, आपकी शख्सियत किस तरह? खूबियां तो मैं आई डोंट थिंक मेरी कोई खास खूबी है। शाम मुझे मेरे भी कोई कोई खास खूबी नहीं है। बस मैं लाइक आई एम अ रेगुलर काइंड ऑफ अ पर्सन, सो आई ट्राई टू डू द राइट थिंग। बस कोशिश होती है नहीं, इंसान की। फिर हाँ, यही बात है कि कोशिश बंदा करता है कि मैं ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ। तो हाँ फिर भी कोई ना कोई आप नमाज़ पढ़ती होंगी 5 वक़्त की, सुबह जल्दी हाँ उठती होंगी, आपकी रूटीन सही होगी, कोई ना कोई तो एक खूबी होगी। हाँ हाँ, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि नमाज की पाबंदी अल्लाह ने तौफीक दी, तो मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। और यस, मैं 5 वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ती हूँ और यस फजर के लिए सुबह उठती हूँ। बट देन दिस इज अ पार्ट ऑफ
the routine for any Muslim. It's not something, like I would consider to be extraordinary. ये सबको करना चाहिए और ये मोस्टली लोगों की कम से कम मेरी उम्र के लोगों की तो रूटीन हो ही जाती है क्योंकि अब उनको ये ख्याल होता है ना कि अब एंड हो रही है जिंदगी तो कोई आगे मुंह दिखाना है तो जैसे आप इम्तिहान से पहले जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं ना तो आप समझे कि मेरी उम्र के लोग भी ऐसे ही करते हैं कि उनको होता है कि जी हो सकता है किसी वक्त भी अ, बुलावा आ जाए तो आप कम से कम आपकी कुछ तो चीजें ठीक हो तो बस ये एक चीज है बट देन आई डोंट कंसिडर इट टू बी लाइक समथिंग टू बी प्राउड ऑफ और इट्स नॉट एन अचीवमेंट ये एक ऐसी तो चीज है कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी तो आपने काम कर जी बिल्कुल, इट्स नॉट एन बिग अचीवमेंट, बट फिर भी देखिए आजकल जैसे हो रहा है कि लोगों ने बिल्कुल नमाज बिल्कुल छोड़ी हुई है, मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं, तो इसलिए मैंने कहा ये अब तो ये भी बहुत बड़ा वो है कि एक बंदे की खुसूसी है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा। तो चलें अब आप ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा कौन सा था? यादगार लम्हा लाइक इन व्हाट सेंस जरा मुझे एक्सप्लेन करेंगे यानी कि देखिए, अ, जैसे आप कहीं भी या छोटी थी या मतलब अपने मिडिल एज में कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया हो अपने मतलब पेरेंट्स के साथ या कोई भी इस तरह का एक्सपीरियंस हो जो आपको मतलब बहुत अच्छा लगा हो और मतलब आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा मौका अच्छा लम्हा हो, कहती हो कि बस ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा लम्हा गुज़रा, बाकी मेरी ज़िंदगी सही गुज़री, लेवल गुज़री, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा लम्हा था कि इस टाइम मेरे पास ये था I या वो would था। say I would say when my husband took me to Europe जब हम यूरोप गए तब बहुत मज़ा आया मुझे मैंने सारे वो मुल्क देखे वो सारी जगह देखी जो मुझे शौक था देखने का I went to France I've been to Spain I've been to Italy मुझे ये जगह देखने का बहुत शौक था मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए मैंने वो सारी जगह देखी और जब मुझे दुबई शॉपिंग वगैरह के लिए लेके जाते थे घूमने फिराने के लिए तो जो हमारा हॉलीडेज आप समझें कि मुझे लगता है कि ये लाइक मुझे लाइक खुशी वाला लम्हे मेरे हैं वो होते हैं बिकॉज उस वक्त आप वो चीजें कर रहे होते हैं जो आपका दिल कर रहा होता है यानी कि आपने प्लान किया होता है कि मैं इधर जाऊंगी तो मैं ये करूंगी इस मुल्क में जाऊंगी तो मैं ये जरूर देखूंगी तो बस ऐसे ही लाइक आई वुड से हॉलीडेज फॉरेन ट्रैवल मतलब आपने बहुत सी कंट्रीज़ विज़िट किए हैं, बहुत सी कंट्रीज़ में आप घूमी हैं। नहीं बहुत सी तो नहीं कह सकते आप मगर कुछ कुछ घूमी हूँ लाइक नॉट बहुत सी बट सम आई हैव बीन टू सम अच्छा, फिर भी सम हमारे बहुत हैं, लेकिन ये है कि आपको मतलब किस कंट्री में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? आप कहती हो कि ये कंट्री सही अच्छी थी मेरे लिए मतलब मुझे ये अच्छी पसंद आई। मुझे पर्सनली मुझे स्पेन बहुत पसंद आया क्योंकि हम थे बार्सिलोना में बार्सिलोना जब हम लैंड किए ना तो मुझे लगा जैसे अ, बहुत बेहतर और बहुत ही डेवलप्ड वर्जन है ऑफ माय ओन कंट्री और हम जब उधर गए मुझे वो बहुत उनका मेडिटेरेनियन कोस्ट बहुत पसंद आया कैल्डेस्ट्राट में हम थे वो पूरा कोस्ट होता है वो कैल्डेस्ट्राट लाइक इट्स लाइक अ होल कोस्ट वो स्पेनिश कोस्ट और फिर अमाल्फी कोस्ट इटली तक वो जाता है तो मुझे वो बड़ा खूबसूरत लगा वो मेडिटेरेनियन सी बीचेस ब्यूटीफुल साफ सुथरे और खूबसूरत जगहें वो मुझे बड़ा बहुत मुझे बहुत पसंद आए और उधर के घर बड़े खूबसूरत थे जहाँ पे हम ठहरे हुए थे कम से कम उधर तो बहुत खूबसूरत थे घर और बार्सिलोना वाज फन मुझे मुझे स्पेन समाव हालांकि हमारी जबान नहीं है स्पेनिश और स्पेनिश मुझे आती भी नहीं थी और इतने लोगों को इंग्लिश आती भी नहीं थी उधर मगर समहाउ मुझे स्पेन में बड़ा अच्छा लगा मुझे मेरा दिल किया कि अगर कभी ऐसा मौका हुआ कि अगर रिटायर हुआ किसी और मुल्क में तो स्पेन वी वुड लाइक टू गो टू स्पेन ओके, मतलब आपकी लाइफ़ जर्नी से तो पता लग रहा है आपने अपनी लाइफ़ सही एन्जॉय की। चलें, अब आप ये बताएँ कि आपके हस्बैंड अभी क्या करते हैं? किधर होते हैं? आपके पास हैं या क्या? हाँ हाँ माय माय हस्बैंड इज द हेड फॉर आपने सुना है यूसीएल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन एक्सटर्नल प्रोग्राम है लंदन यूनिवर्सिटी का तो वो उधर एमबीए बिजनेस मार्केटिंग के हेड हैं पढ़ाते भी हैं और वो हेड भी करते हैं लाइक उनकी एमबीए की सेक्शन को और वैसे उनका जो पैशन है वो है फर्नीचर डिजाइन
اور وہ بہت خوبصورت فرنیچر ڈیزائن کرتے ہیں. اور میرا گھر ماشاءاللہ ان کی وجہ سے بہت خوبصورت ہے کیونکہ ان کی ٹیسٹ بہت لائک اٹس ریئلی آؤٹ کلاس. اور ان کو اینٹیکس کا بہت شوق ہے, بہت کلیکٹیبلس ہیں. کچھ ان کے گرینڈ پیرنٹس سے بھی انہوں نے کافی چیزیں ان کو ملی ہیں, لائک ہیز انہیریٹڈ دیم. تو اس کو خوبصورتی سے سجانا, رکھنا اور ایک خوبصورت پلیس سیٹ کرنا, وہ لائک ان میں ان کا کوئی لائک آئی ڈونٹ تھنک ہیز گاٹ اے میچ ان دیٹ. تو ہی از بریلینٹ ان دیٹ ریگارڈ. تو لائک وہ دو کام کرتے ہیں. اوکے. اچھا, آپ بیسیکلی کہاں سے ہیں, پاکستان سے ہیں کسی اور ملک سے ہیں؟ اور آپ پہلے یہ بتا. جی لاہور سے. بالکل لاہور سے شام, پوری پکی لاہور. یعنی کہ بوتھ مائی پٹرنل گرینڈ فادر ٹو مائی مٹرنل گرینڈ فادر اور ان کے فور فادرس سب جی لاہور کے ہیں. میں لائک میری پیدائش بھی لاہور کی ہے, پڑھائی سب کچھ لاہور کی. جی لاہور بہت اچھا شہر ہے, میرا اپنا فیوریٹ شہر ہے. میں کہوں کہ ہوں کیونکہ مجھے لاہور گھومنا بہت پسند ہے. ہر سال ہوں ہم آتے ہوتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے, انجوائے کرتے ہیں, چاچو کے ساتھ گھومتے ہیں, تو اس لیے ہوں. بہت اچھا شہر ہے. تو اچھا, تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے ڈیلی کی روٹین میں مطلب کون سا ایسا خوشی, مطلب کون سا کام کرتے ہیں خوشی محسوس ہوتی ہو, جو آپ کہتی ہو کہ بس یہ کام مطلب آپ کو اچھا لگتا ہو وہ کام؟ دیکھیے میری تو ڈیلی روٹین جیسے شروع ہوتی ہے نا آج کل, بیکاز آئی اسٹاپڈ ورکنگ. میں اب فزیکل اسکول نہیں جا رہی, میں اب آپ لوگوں کو آن لائن پڑھا رہی ہوں. تو واٹ آئی وڈ مس واز کہ صبح کے وقت مجھے لائک آئی ڈنٹ نو کہ کیا بن رہا ہے, لنچز میں کیا تیار ہو رہا ہے. لائک مائی ہسبینڈ ہیز ٹو گو ٹو ورک, وہ کیا کھانا لے کے جا رہے ہیں. میرا بیٹا جب آتا ہے آفس سے تو وہ کیا کھائے گا. تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ میں صبح کو بڑے آرام سے کچن میں جا کے ان کی پسند کی یا لائک یعنی میں ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں کہ آج ان کو کیا چیز اچھی لگے گی کھانے میں. تو میرے پاس یہ ٹائم ہوتا ہے صبح کو کہ میں ان کے لیے اچھی سی کوئی ایک چیز بنا لیتی ہوں. روزانہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک چیز تو میں ان کے لیے اسپیشل بناؤں. تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ آئی ایم ایبل ٹو ڈو دس, بیکاز بہت ٹائم فار اے لانگ ٹائم سنس آئی گاٹ میرڈ میرے پاس یہ ٹائم نہیں ہوتا تھا. تو ابھی وہ بیسکلی ہم وہ میڈ کے اوپر ہوتے تھے کہ وہ کھانا بنا رہی ہے, ہم آ کے وہی کھا رہے ہیں, یا میں اس کو بتا رہی ہوں کہ تم یہ بنا لو وہ بنا لو. خود سے میرے بہت کم ہوتا تھا کہ میں کچھ بنا سکتی تھی, وہ بھی ویکینڈ پہ ہوتا تھا. اور کبھی ویکینڈ پہ کوئی آپ کو پتہ اسکول کے فنکشن آ گئے, کچھ ہو گیا, کوئی میٹنگ آ گئی, تو وہ بھی سیٹرڈے بھی ہمارا چاہے ہاف ڈے ہوتا تھا مگر پھر جانا پڑتا تھا. تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ میرے پاس صبح کو ٹائم ہوتا ہے کہ میں کوئی اچھی چیز اپنے گھر والوں کے لیے میں ان کی پسند کی کوئی چیز بنا دوں. اوکے, دیٹس گریٹ. اچھا, تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو کس چیز میں سب سے زیادہ پریشانی محسوس ہوتی ہے, یا ڈیلی کے ٹاسک میں سے کوئی کام ایسا ہو جو آپ کہتی ہیں اس میں یہ نہ کر. کلیننگ. اور کلیننگ پتہ ہے کیونکہ میں خود نہیں کرتی, مجھے کروانی پڑتی ہے نا, تو اس میں مجھے بہت ہوتا ہے کہ اب میں ٹرین کر دوں کسی کو, پھر وہ چھٹی کر لے, تو پھر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ مجھے صفائی بہت پسند ہے. صفائی کے معاملے میں آئی ایم ویری پرٹیکولر. مجھے بہت ہے کہ ہر چیز شوڈ بی ویری کلین. تو وہ مجھے کلینلینس کے لیے ہوتا ہے, اور وہ بیکاز آئی ہیو ٹو ڈیپینڈ آن سم تھنگ ایلس فار دیٹ, تو وہ مجھے چیز انوائے کرتی ہے. جب میری پسند کا بالکل. کام ہو, یا ڈنڈی ماری جائے کام کے اندر, جی یا جی, چھٹیاں ہوں, تو مجھے وہ بات مجھے نہیں اچھی لگتی. میرا بھی بالکل ایسا ہی ہے. کلیننس مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اور میرا بھائی کبھی کبھی کوئی نہ کوئی گند پھینک دیتا ہے, کوئی ریپر پھینک دیتا ہے, تو میں اس کے پیچھے پڑا رہتا ہوں, یہ اٹھاؤ یہاں سے, کیوں پھینک ہے, ہاں برا لگ رہا ہے, اس طرح. ہوں، تو اس لیے یہ بھی بہت وہ ہے. ہاں. اچھا, تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو ریحان اسکول کا کیسے پتہ چلا, اور آپ نے آن لائن اکیڈمی کیوں جوائن کی ریحان اسکول کی, کیا مقصد تھا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, میرا نا ایکچولی آئی ایم اے کینسر سروائیور. تو جب مجھے کینسر ہوا تو اس کے بعد ایک پورا سال لگتا ہے آپ کو, آپ کو پتہ ہے اس ٹریٹمنٹ کا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ تھرو دیٹ. تو خیر وہ اللہ نے صحت دی, میں ٹھیک ہو گئی. ابھی بھی مجھے دوائی لینی پڑتی ہے ٹو
میک شور دیٹ اٹ ڈزنٹ ریکر. اور میری اینیول چیک اپس ہوتے ہیں جو میں نے جانا ہوتا ہے شوکت خانم. تو میں نے پھر اسٹارٹ کر دیا کام. 2024 میں میری ایک اور سرجری ہوئی. مجھے ڈاکٹرز نے کہا آپ نے ایک اور سرجری کرانی ہے. تو وہ سرجری کے بعد میرا بالکل ہمت نہیں رہی. مجھے لگا کہ میں نا یہ فزیکل اسکول والا کام میرے سے نہیں ہوگا, کیونکہ آئی بلیو کہ انسان وہ کام کرے جو انسان پراپرلی کر سکتا ہے. جب آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے, بیکاز دین یو آر ناٹ گیونگ یور 100% دیٹ. تو اس کے بعد 2024 کی سرجری جب میں ریکور کری